पहला सवाल दुनिया की अदालतों के सामने रख दिया, हमें बताओ ये कत्ल क्यों हुआ? बस ये कत्ल जगीर की वजह से था, जायदाद की वजह से था, हुकूमत का मुतालिबा था? नहीं। अब हमने जब तारीख से पूछा तो अब हमें सारी तारीखों ने मुतफिका तौर पर एक जवाब दिया, ये कत्ल हुआ इनकार बैयत की वजह से। ये बैयत किसने मांगी थी? तारीख ने कहा यजीद ने। इनकार किसने किया था? हुसैन। अब मेरा हाथ है ये मुअर्रह के गिरेबान में, ये मेरी आंखें हैं तारीख की आंखों में। अब मेरा सवाल है, तू हमें सिर्फ इतना बता कि इन दोनों में से हक पे कौन था? वो कहेगा हुसैन। इसका मतलब हुसैन ने सही किया, बैयत नहीं करनी चाहिए थी, तारीख ने नहीं करनी चाहिए थी। यजीद ने गलत किया, यजीद ने गलत किया। फिर इसका मतलब तू मान गया ना, जो मसलूम से बैयत मांगे वो यजीद होता है। की किसी अदालत में हुसैन के इस मातमी को बताओ, जो भी आज यजीद का दिफा करना चाहता है वो अपनी आंखों में आंखें डाले। जिन बहादुरों ने हुसैन का साथ दिया था, मैं उन बहादुरों के नाम बताता हूँ, उनकी उम्रें बताता हूँ, उनकी वल्दियतें बताता हूँ, उनके कबीले बताता हूँ, उनके काल बताता हूँ, उनकी रंगतें बताता हूँ। मैं इनकार करने वाले बहादुर बताता हूँ। तू सिर्फ इतना कर, जिन लाखों ने यजीद की बैयत की थी, तू बता वो कौन है? यहाँ आके तरीक का मुअर्रख गूंगा हो गया। उसने इनकार करने वाले 72 दिखा दिए, जिन लाखों ने बैयत की थी वो कहां चले गए? हम नहीं वाले हैं, हम तुम्हें नहीं वाले दिखा देते। आप हैं हाँ वाले। आप हमें बताएं जिन्होंने यजीद की बैयत की वो कौन थे? यहूदियों का खलीफा तो था नहीं। क्या धोखा दे रहे हो? हम हमारी आंखों में धूल झोंक रहे, हम बच्चे हैं। खुद ही चढ़ के तख्त पे बैठ गया था। सिर्फ हुसैन सही नहीं, सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का नजरिया सही। सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का नजरिया गलत। मैं इस मुल्क में सादगी समझूं या चालाकी समझूं? बंदों ने लानती भी मर्जी के रखे। यजीद पे लानत करके बड़ी से ना, यजीद पे लानत करनी है तो फिर यजीद को उस नजरिए पे लानत कर, उस पूरे निजाम की मुखालफत कर जिस निजाम की वजह से वो यजीद बना था। ये जो मैं कानून का तालिब इल्म हूं, ये जो होते हैं ना जी पेशेवर कातिल, इनका एक तरीका कार होता है। ये कत्ल ज्यादा बंदे करते हैं, इकरार एक से करवाते हैं। एक बंदा पेश होके वो कहता जी मैंने जुर्म किया, वो इकरार करके वो अंदर चला जाता है, बाकी सारे बाहर जाते हैं। कत्ल हुसैन में यही हुआ। इन्होंने सिर्फ यजीद पेश कर दिया, बदकिरदार जो था, बदकमाश था, फिर बोले ये ले लें, ये है हुसैन का कातिल, बाकी कोई नहीं देना ना। सुनिए, इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारों का एक तरीका कार होता है कि वो तफ्तीश का आगाज ही यहां से करते हैं। वो कहते नहीं 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 नहीं, ये अकेला कातिल नहीं, इसके पीछे भी कोई है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए पूछते हैं कि तुझे तेरा ज़हन किसने बनाया था, तुझे वहां छोड़ के कौन गया था, तुझे आगाह कत्ल किसने दिया था, तुझे जाए वारदात से उठाया किसने था, तुझे मौके पे पहुंचाया किसने था। हम भी कत्ल हुसैन में तफ्तीश मांग रहे हैं, हमें भी बताओ यजीद का सहूलतकार कौन था? इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा फैसला कि अपने ही नबी के बेटे का कत्ल, और ये फैसला वो तन्हाई में कर ले। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात थे। अब बड़ा मुश्किल है, तारीख का जंगल इतना खारदार है, इसमें हकीकत का फूल चुनने के लिए जिस्म सदवाना पड़ता है। यही तो वजह है कि बंदे तारीख के इस खारदार सफर को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैंने सांसे हुसैन से वकालत के लिए मांगी हुई। इमाम ज़माना की सिफ़त व सलामती के लिए। मसला तन्हाई में नहीं हुआ, जब हमने थोड़ा सा यजीद के पीछे देखा, इतनी घनौनी तारीख निकली मुसलमानों की। आज बंदे कहते थे यजीद का तन्हा फैसला था। तन्हा फैसला कैसे? 70 साल तुम जुमे के खुतबों में अली को गालियां देते रहे हो, जुमे के खुतबे के मिंबरों पे अली को गालियां दी जाती रही। 70 साल में तुमने हुसैन के कातिल जवान किए हैं। ये 9 लाख बंदा अचानक आ गया था करबला में। ये उस 70 साल की पैदावार है जो अली की दुश्मनी में तुमने नस्लें परवान चढ़ाई थी। अली की दुश्मनी में जिन लोगों की तुमने तरबियत की थी, आज हमें कहते हो कि फलां की इज्जत करो, उस बंदे की इज्जत करो। कैसे करें? मेरे बाप को
کو گالی دے، میں قیامت تک اسے صلح نہ کروں، اور کوئی میرے پیر کو گالی دے، 70 سال تک ممبروں سے علی کو جمعے کے خطبوں میں عبادت سمجھ کے گالیاں دی جاتی ہیں. پھر وہ نام نہاد نمازی کربلا میں اکٹھے ہو گئے. انہوں نے لاٹھیوں سے مارا حسین. میں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ممبر پہ کھڑا ہوں. میرے 5ویں امام نے مدینے میں آ کے رو کے کہا تھا میرے دادے حسین کو لاٹھیوں سے مارا گیا. ایک صحابی نے کہا مولا جنگ تلواروں سے ہوتی ہے، یہ لاٹھیاں لے کے کربلا میں کیوں آئے تھے؟ باقر نے روکے گا 400 بغیرت جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں. انہوں نے جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے لاٹھیوں سے مارا بطول کے لیے. نمازی مار رہے تھے اور نماز قتل ہو رہی تھی. قاری مار رہے تھے اور قرآن ذبح ہو رہا تھا. 9 لاکھ کی بھیڑ حسین پہ آ گئی. شام میں ملاؤن نے سمجھا کہ اب نہیں، خاموش ہو گئی. اب تو نہیں والا بھی نہیں رہا اور نہیں کا ساتھ دینے والے بھی نہیں رہے. وہ سمجھتا تھا قتل میں نے صحرا میں کیا چھپ جائے گا. اس سے پہلے میں نے مدینے آبادیوں میں اتنے قتل ہوئے چھپ گئے، رسول کے قاتل کا پتہ نہ چلا. بطول کو بھیڑ نے دروازے پہ آ کے مارا. علی کو سجدے میں کرائے کے قاتل سے مروا دیا. حسن کو پیسے دلوا کے گھر سے زہر دلوا دی. اس نے کہا وہ 4 قاتل چھپ گئے تو مجھے کون یاد رکھے گا؟ اس نے صحرا میں مارا محمد کا بیٹا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا حسین کی زینب جیسی بہن ہے. یہ جلے ہوئے خیمے سے نہیں کہہ کے اٹھی. اس نے حسین کی نہیں کو اپنی رسیوں کے ساتھ رکھا. یہ پھر ایسی جرت والی شہزادی تھی، یہ قاتل کے گھر چلی گئی. اس نے قاتل کے شہر میں پہلا قدم رکھا. قاتل علی کی بیٹی سے گھبرا گیا. یہ پتھروں کی بارش کرواتا رہا، بی بی چلتی رہی. دربار میں پہنچ کے اس بی بی نے حسین کے سر والا نیزہ زمین پہ گاڑ کے کہا تو نے باغی نہیں نمازی مارا. آج پتا چلتا وہاں جلوس تھا، پتھراؤ ہو گیا. وہاں ماتمی نکلے تھے، ان کا رستہ روک لیا. یہ سوچ کے ماتم میں جایا کرو جس نے سب سے پہلا جلوس نکالا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے. یہ پتھروں کی بارش سے گزری تھی. مجلس میں اعلان ہوتا، مجلس کے بعد یہاں سے جلوس برآمد ہو کے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہو واپس اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. جو پہلا جلوس بہن نے نکالا وہ شام کے بازاروں سے ہوتا ہو زندان میں تھوڑی دیر رکا، پھر واپس آ کے قبر محمد پہ اختتام پذیر ہوا. لیکن جب جلوس قبر رسول پہ پہنچا تو ماتمی زخمی ہو گئے.